शुभेंदु अधिकारी जी उपस्थित हो चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम शुभेंदु अधिकारी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम बांग्लार विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी जी स्वागतम। बांग्लार विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी जी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम बांग्लार विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी जी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम पश्चिम बंगाल जननेता शुभेंदु अधिकारी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम हमारा नेता तुम्हारा नेता शुभेंदु अधिकारी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम शुभेंदु अधिकारी जी वेलकम। वेलकम वेलकम शुभेंदु अधिकारी जी वेलकम। वेलकम वेलकम शुभेंदु अधिकारी जी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम हमारे नेता तुम्हारा नेता शुभेंदु अधिकारी जी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम हमारे नेता तुम्हारा नेता शुभेंदु अधिकारी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम पश्चिम बंगाल जननेता शुभेंदु अधिकारी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम पश्चिम बंगाल जननेता शुभेंदु अधिकारी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम हमारे नेता तुम्हारा नेता शुभेंदु अधिकारी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम शुभेंदु अधिकारी वेलकम। वेलकम वेलकम शुभेंदु अधिकारी वेलकम। वेलकम वेलकम शुभेंदु अधिकारी वेलकम। वेलकम वेलकम शुभेंदु अधिकारी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम हमारे नेता तुम्हारा नेता शुभेंदु अधिकारी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम हमारे नेता तुम्हारा नेता शुभेंदु अधिकारी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम पश्चिम बांग्लार जननेता शुभेंदु अधिकारी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम पश्चिम बांग्लार जननेता शुभेंदु अधिकारी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम हमारे नेता तुम्हारा नेता शुभेंदु अधिकारी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम शुभेंदु अधिकारी वेलकम। वेलकम वेलकम शुभेंदु अधिकारी वेलकम। वेलकम वेलकम शुभेंदु अधिकारी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम हमारे नेता तुम्हारा नेता शुभेंदु अधिकारी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम पश्चिम बांग्लार जननेता शुभेंदु अधिकारी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम पश्चिम बांग्लार जननेता शुभेंदु अधिकारी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम पश्चिम बांग्लार जननेता शुभेंदु अधिकारी वेलकम। वेलकम वेलकम शुभेंदु अधिकारी वेलकम। वेलकम वेलकम शुभेंदु अधिकारी वेलकम। वेलकम वेलकम शुभेंदु अधिकारी जी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम शुभेंदु अधिकारी जी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम शुभेंदु अधिकारी जी वेलकम। वेलकम वेलकम शुभेंदु अधिकारी जी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम ধন্যবাদ। মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলের নেতা বাংলার নয়নের মণি শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় উপস্থিত হয়েছেন। তাকে আসন গ্রহণ করার জন্য পায়রা উলুধ্বনি দিয়ে এবং প্রত্যেকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করে স্বাগত জানান বাংলার বিরোধী দলের নেতা মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে। একটু পরেই শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় বক্তব্য রাখবেন। আমি দুটো কথা বলে শেষ করব। আজকে বাংলার মানুষ অপেক্ষা করছে কবে 26-এ ভোট আসবে। এই মাইক বলা চলছে না। কবে 26-এ ভোট আসবে আর কবে এই সরকারকে পাল্টাবে। নেতৃত্বে জিততেন শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, আমি পরেও বলবো। এখন আমি সভাপতিকে শুভেন্দু অধিকারীর মাধ্যমে কিছু কাজ আছে সেটা করিয়ে উনাকে বক্তব্য রাখার জন্য আমরা বলবো। শুভেন্দু বাবুকে যে কাজ করাবার আছে এখানে সেটা উনি করবেন। আমি সভাপতিকে আমার বলছি বলতে। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिसका बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे थे, हमारे पश्चिम बंगाल में हिंदू धर्म ध्वजवाहक, हिंदू हृदय सम्राट, नेता प्रतिपक्ष माननीय शुभेंदु अधिकारी जी हम लोग के समक्ष उपस्थित हो चुके हैं। मैं आग्रह करता हूं हमारे बैरकपुर के पूर्व सांसद माननीय श्री अर्जुन सिंह जी से, गीता जो है वो धर्म की स्थापना सिखाती है, तो श्रीमद् भागवत गीता दे करके हमारे शुभेंदु अधिकारी जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। अभी जो है मैं हमारे भाटपाड़ा के जनप्रिय विधायक माननीय श्री पवन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे नेता प्रतिपक्ष को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करें। वंदे मातरम। मैं जो है अभी हमारे बैरकपुर सांगठनिक जिला के अध्यक्ष माननीय श्री तापस घोष जी से निवेदन करूंगा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी को अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत करें। जय श्री राम।
अभी जो हम हमारे बैरकपुर सांगठनिक जिला के सचिव कुंदन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि धर्म के रक्षा के लिए तलवार दे करके जो है हमारे नेता प्रतिपक्ष जी का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। मैं जो है निवेदन करूंगा सोमोदीप मंडल जी को, सोमोदीप मंडल जी बड़ो माँ का प्रतिबिंब चित्र दे करके जो है जगह कर दीजिए। यहां पर आप लोग जो है मंच पर जगह कर दीजिए। सुमन बनर्जी जी त्रिशूल दे करके माननीय नेता प्रतिपक्ष का हो गया। अब जो है हमारे मंच पर बहुत से वरिष्ठ नागरिक वृंद हमारे 10 नंबर और 15 नंबर वार्ड के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, मंडल पदाधिकारी हैं और हमारे जो बूथ सभापति हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि फूलों का गुलदस्ता दे करके जो है फूलों का हार पहनाकर हमारे नेता प्रतिपक्ष जी का स्वागत करें। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय शुभेंदु अधिकारी जी हमारे समाज के वरिष्ठ नागरिकों को श्रीमद् भागवत गीता दे करके सम्मानित करेंगे। श्री प्रेमनाथ गुप्ता जी को, श्री बैजनाथ साहू जी को, श्री ओमकार साहू जी को, श्री स्वपन विश्वास जी को और श्री निर्मल दास जी को ये जो है श्रीमद् भागवत गीता दे करके जो है हमारे नेता माननीय शुभेंदु अधिकारी जी हमारे समाज के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की। कार्यक्रम को जल्द संपन्न करें। जिन लोगों का हो गया वो कृपया मंच को खाली कर दे, मंच को खाली कर दे। जिन लोगों का हो गया उनसे मैं आज माला कर दिए, माला ला रहे हैं लोग, माला ठीक है। माइक वाले भाई थोड़ा माइक के बाहर के माइक व्यवस्था देख तोड़ दिए क्या, उसको ठीक कीजिए, ठीक कीजिए, सामने से हटाइए, ठीक कीजिए। क्या अरे सामने से हट जाइए आप लोग, माइक की व्यवस्था को तोड़ रहे हैं आप लोग, हट जाइए सामने से। मैं जो है अब हमारे जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी को, मैं एक उनके लिए जो है भाटपाड़ा मंडल 2 का एक सभापति होने के नाते, एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते एक कविता जो है उनके आगमन में जो है पेश करना चाहता हूं, उनके जो है स्वागत में पेश करना चाहता हूं। कृपया जो है आप लोग इस कविता को जरूर सुनिएगा। जब जब राम के वंशज यूं निरपेक्ष हो जाएंगे, जब जब राम के वंशज यूं निरपेक्ष हो जाएंगे, तब तब दानव नर पिशाच बन हमको डहलाएंगे। कुर्बानी का समय आ गया, जागना होगा हमको, जागो हिंदू बुला रही भारत माता तुमको। वीर शिवाजी की धरती है, वीर शिवाजी की धरती है, बतलाना होगा इनको। हम हिंदू हैं बड़े हठीले, समझाना होगा इनको। हम हिंदू हैं बड़े हठीले, समझाना होगा इनको। गांडी उठा बुला रही है भारत माता तुमको। जागो हिंदू बुला रही माता भारत माता तुमको। शब्द भेदी बाण चलाना हम हिंदू के बस में है। शब्द भेदी बात चलाना हिंदू है तेरे बस में। गद्दारों को नहीं बकसना, आओ खाएं कसमें। मेहमानी का वक्त नहीं है, जागना होगा तुमको। जागो हिंदू बुला रही भारत माता तुमको। दुर्गा की संतान नहीं नतमस्तक हो पाएंगे, दुर्गा की संतान नहीं नतमस्तक हो पाएंगे। कायरता को छोड़ हम उनके छाती पर चढ़ जाएंगे, कायरता को छोड़ हम उनकी छाती पर चढ़ जाएंगे।
देंगे, गला किसी अब हिंदू का अब नहीं हम कटने देंगे, गला किसी भी हिंदू का अब हम नहीं कटने देंगे। तोड़ जाति की जंजीरें अब हम नहीं बटने देंगे, तोड़ जाति की जंजीरें अब हम नहीं बटने देंगे। रामकृष्ण की धरती से फिर हर हर महादेव तुमको, रामकृष्ण की धरती से फिर हर हर महादेव तुमको। जागो हिंदू, जागो हिंदू, बुला रही भारत माता तुमको। इन कविता के साथ मैं जो है नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी से आग्रह करूंगा कि वो आकर के जो है इस जनसभा को संबोधित करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, আমি প্রথমে খানিকটা আমার মাতৃভাষা বাংলাতে বলবো, তারপরে আমি জানি ভাটপাড়াতে একটা বিরাট সংখ্যক মানুষ তারা সনাতনী এবং তারা হিন্দি ভাষাতে কথা বলেন, তাদের জন্য কিছু বক্তব্য হিন্দিতে রাখব। প্রথমত 5:30টায় আমার আসার কথা, 6:35-এ এসে পৌঁছেছি। এর জন্য আমি ত্রুটি স্বীকার করি। আবার আজকে নন্দীগ্রামে একটি বড় ধর্মীয় কার্যক্রম ছিল, প্রত্যেক বছরই হয়, সেটা আমাকে অ্যাটেন্ড করে অনেকটা পথ পেরিয়ে আসতে হয়েছে। আপনারা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন। আমি যখন 5:15-20-তে মাঠের ভিডিও বা ছবি পেয়েছি, তখনই দেখেছি কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এই জয়ের লক্ষ্যে পরিবর্তনের সংকল্প নেওয়ার জন্য পরিবর্তন সংকল্প সভা। আমি সবাইকে শ্রদ্ধা নমস্কার, বিশেষ করে মা বোন দিদিদেরকে নতমস্তকে বন্দন এবং বয়স্কদের প্রণাম নিবেদন করি। আমাদের এই কর্মসূচিতে উপবিষ্ট আছেন আমাদের এই সাংগঠনিক জেলার তরুণ সভাপতি প্রিয় তাপস ঘোষ মহোদয়, ভাটপাড়ার মানুষ যাদের 8 থেকে 80, যাকে অর্জুন ভাইয়া বলে, আপনাদের মনের মানুষ, কাছের মানুষ, রাষ্ট্রবাদী নেতা, রাজ্য বিজেপির অত্যন্ত লড়াকু নেতা, তিনি আপনাদের এই এলাকার কখনো এমএলএ কখনো এমপি ছিলেন। ইভিএম বদল করে তাকে হারানো হয়েছে, কিন্তু আপনারা তাকে জিতিয়েছেন। তার নাম হলো অর্জুন সিং। আমাদের অত্যন্ত নম্র বিনয়ী, এত মিষ্টি ব্যবহার, এবং শুধুমাত্র অর্জুন সিং মহাশয় সুপুত্র নন, একজন হিন্দুত্ববাদী, রাষ্ট্রবাদী, তরুণ প্রতিভাময় এখানকার বিধায়ক। বাই ইলেকশনে জিতেছেন 19-এ, আবার 21-এ জিতিয়েছেন আপনারা। অনুজ প্রতিম পবন সিং, তাকে ধন্যবাদ, অভিনন্দন জানাই। আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট আছেন রাজ্য মহিলা মোর্চার সভানেত্রী, আমাদের প্রিয় নেত্রী শ্রীমতী ফাল্গুনী পাত্র মহোদয়া। আমাদের প্রাক্তন সভাপতিরা আছেন মাননীয় মনোজ ব্যানার্জি, মাননীয় আমাদের সাধারণ সম্পাদকগণ রয়েছেন অরূপ সিংহ রায়, রূপক মিত্র,
চন্দন মুখার্জি, শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা দে, এর বাইরেও আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট আছেন অন্যতম ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, আমাদের ধর্মেন্দ্র পান্ডেজি, আমাদের প্রেমনাথ গুপ্তাজি, আমাদের বৈজনাথ শাহজি, সত্যপ্রকাশ যাদবজি, ওমকার শাহজি, স্বপন বিশ্বাসজি এবং নির্মল দাসজি, আরো ভাইস প্রেসিডেন্টরা আছেন, ডক্টর শুক্লা সহ, ডক্টর সেলের কো কনভেনার তিনি, দেবকুমার ঘোষ, মনোজ সিং, দেবাশিস রায়, ময়ূরী চক্রবর্তী, মানস দে, রূপম ব্যানার্জি, সুদীপ সরকার এবং দুজন কাউন্সিলর আছেন, সত্যেন রায়, জ্যোতি পান্ডে। আমাদের মধ্যে রাজ্য স্বচ্ছ ভারত মিশনের কো কনভেনার মিত্র নবীন মিশ্রজি আছেন এবং আমার প্রিয় মণ্ডল সভাপতি সহ সমস্ত মোর্চার নেতৃবৃন্দদের সম্মান জানিয়ে কিছু কথা নিবেদন করব। আমার এই ভাটপাড়াতে 25 সালে অপারেশন সিঁদুরের পরে তেরঙ্গা যাত্রাতে আমি এখানে হেঁটেছি। আমি সেদিন দেখেছি দীর্ঘ 5 কিলোমিটার পথ, হাজারে হাজারে মানুষ, অবসরপ্রাপ্ত সেনারা এবং রাষ্ট্রবাদী জনগণ ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা নিয়ে তারা বন্দে মাতরম মন্ত্রের মধ্য দিয়ে এখানে রাষ্ট্রবাদের জাগরণ ঘটিয়েছিলেন। আমি সৌভাগ্যবান, সেদিনকার কর্মসূচিতে আমি ছিলাম। আজকে আমি এখানে এসেছি, আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন হতে চলেছে। এই নির্বাচনে পরিবর্তনের লক্ষ্যে, পরিবর্তনের সংকল্প নিয়ে জয়ের লক্ষ্যে এই আসনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে তৃতীয়বারের জন্য জেতানোর সংকল্প নিয়ে আপনারা সবাই বাড়ি যাবেন, এই আবেদন করব। কেন পরিবর্তন আনা দরকার? পরিবর্তন এই জন্য আনা দরকার, 34 বছরের বাম রাজত্ব, 15 বছরের তৃণমূলের রাজত্বে এই রাজ্য এগিয়ে যাওয়ার বদলে পিছিয়ে গেছে। আগে এখানে যে বললাম আমরা আনডিভাইডেড বিহার, আনডিভাইডেড ইউপি, কত মানুষ এখানে আসতেন, এসে বসতবাটি করে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছেন, সন্তান সন্ততিকে নিয়ে এখানে নিজেরা নাগরিক হয়ে গেছেন। কেন? তার কারণ চারিদিকে জুট মিল ছিল। এই এলাকার গঙ্গার পাড়ে একাধিক শিল্প ছিল, এখানে কাজ পাওয়া যেত। আর আজকে মমতা ব্যানার্জির রাজত্বে এখানে একটার পর একটা জুট মিলে তালা চাবি লাগানো হচ্ছে। আর রাজ্য সরকার প্রমোটিং করার জন্য জুট মিল বা শিল্পের বন্ধ থাকা জমি আজকে দিয়ে দিচ্ছে, সেল করে দিচ্ছে। আপনারা কি এই অবস্থার পরিবর্তন চান না? নিশ্চয় চান। যদি চান তাহলে ভাটপাড়া থেকে তৃতীয়বারের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টিকে জেতাতে হবে। ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে 20টা রাজ্যে এনডিএ সরকার তৈরি করেছে। আমরা যদি
আরো পিছিয়ে যাই, তাহলে আপনারা দেখবেন অবিভক্ত বঙ্গ, গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক এই বঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন। তারপরে অনেক জল গড়িয়েছে, বিহার হয়ে গেছে, বিহারকে বলা হয় অঙ্গ। উড়িষ্যা হয়েছে, বলা হয় কলিঙ্গ। আর আমরা মাঝে রয়ে গেছি, আমাদের নাম হলো বঙ্গ। 24-এ লোকসভা নির্বাচনের সাথে উড়িষ্যায় ভোট হয়েছিল। উড়িষ্যায় এই প্রথম ভারতীয় জনতা পার্টি প্রভু জগন্নাথের আশীর্বাদ নিয়ে জয় জগন্নাথ, জয় বলরাম, জয় মাতা সুভদ্রা বলে কলিঙ্গতে আজকে গেরুয়া পতাকা উঠছে। একইভাবে যে বিহারে জঙ্গল রাজ ছিল, যে বিহারে সন্ধ্যার পরে কেউ বাড়ি থেকে বেরোতে পারত না, শাহাবুদ্দিনদের রাজত্ব ছিল, সিওয়ানের পালোয়ান, অপহরণ হতো, বাচ্চা থেকে ব্যবসায়ী, কোটি কোটি টাকা আদায় করা হতো। বিহারকে বলা হতো জঙ্গল রাজ চলছে। আর কেউ কেউ মস্করা করে বলতেন समोसा में आलू और बिहार में लालू। আজকে নীতিশ কুমারজির নেতৃত্বে, নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে বিহারে সুশাসন ফিরে এসেছে, জঙ্গল রাজ খতম হয়েছে। জয় সীতা মাইয়া কি জয় বলে আজকে বিহারে একদম ছক্কা মেরেছে ভাজপা, জেডিইউ, লোজপা। একদম ছক্কা মেরে দিয়েছে। 243টা আসনের মধ্যে 202টা আসন, ডবল সেঞ্চুরি এনডিএ আজকে বিহার হয়ে গেছে। তাই 24-এ জয় জগন্নাথ কলিঙ্গ, 25-এ জয় সীতা মাইয়া কি জয় হয়ে গেছে অঙ্গ। আর এবারে মাতা কালী বলে বঙ্গ জিততে হবে, জয় মা কালী বলে বঙ্গ জিততে হবে। দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট, তারাপীঠের নাম করে আমাদের এবারে বঙ্গ তুলে দিতে হবে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় নেতা, দেশের প্রধানমন্ত্রী, যিনি পাকিস্তানের ভিতরে একবার নয় ভারতবর্ষের বীর সেনাদের নিয়ে অন্দর ঘুষকে 3 বার মারা, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছেন। পহেলগামে বস্ত্র সরিয়ে হিন্দু দেখে কলমা পড়তে না পারার জন্য, হাতে তাগা থাকার জন্য হিন্দুদের মারল। আর আমাদের প্রধানমন্ত্রী সেনাবাহিনীকে ডেকে বললেন, आपको जो मर्जी कर लीजिए, कब करना है, कहां करना है, अब कितना करना है, सब जिम्मेदारी देश का सरकार आपको देता है। हमारा 3 बाहिनी एयरफोर्स से लेकर स्थल और नौसेना, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। पूरा मासूद अजहर का घाटी को तबाही करते हुए पूरा मासूद का फैमिली को नाम निशान मिटाने का काम বন্ধ করে ছাপ্পা মেরেছে। তারপরেও আমরা এই রাজ্যে 39% ভোট পেয়েছি। আমাদের সঙ্গে তফাৎ কত ছিল? তৃণমূলের মাত্র 40 লক্ষ। এসআইআর এর প্রথম দফায় নাম বাদ গেছে কত? 58 লক্ষ। যত অ্যাবসেন্ট ভোটার, কে ভোট দিত बोलिए ना, कौन वोट देना? जितना डेथ वोटर, शाम को 6 बजे तक चुनाव चलता है, कैमरा बंद करे कौन डालता है?
टीएमसी का गुंडा लोग डालता है। 7 चरण 8 चरण का फायदा लेते हुए इस क्षेत्र में जितना एब्सेंट वोटर, डेथ वोटर, फेक वोटर, डबल डिफरेंटी वोटर सब वो लोग डालता है। मेरा बात आप समझ लिया ना? आमडांगा में कौन डालता है, टीटागढ़ में कौन डालता है, स्पेशल कैटेगरी है उनका, वो लोग वोट डालता है। और जब कलकत्ता कॉर्पोरेशन का चुनाव होता है, यहां सब जाता है वोट डालने के लिए कलकत्ता। इस बार एसआईआर को लेकर ये लोग पूरा बवाल मचा दिया। एसआईआर করতে দেব না কে বলেছিলেন? আরে ভাই কি হলো, এসআইআর করতে দিলেন কেন? তোমারই বিএলও তো, তুমি দিয়েছো 80,500, তোমারই ডিও ডিএম, তোমারই ইআরও তুমি পেরেছো আটকাতে। আরে আমাদের দেশে संविधान अभी भी जिंदा है। ममता बनर्जी संविधान के ऊपर नहीं है, संविधान फाइनल है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। টিএমসি আমরা তো বলেছিলাম এসআইআর করার দায়িত্ব ইলেকশন কমিশনের আর রাজ্য সরকারের। উই আর নট ওয়ারিড। আমরা বলেছিলাম 5ই মের মধ্যে যদি সরকার করতে হয়, ফেব্রুয়ারিতে ভোটার লিস্ট বের করতে হবে, নইলে ভোট হবে না, ভোট না হলে সরকার হবে না, আর সরকার না হলে আমাকে বলতে হয়নি, আমি আগে বলেছিলাম, এখন মুখ্যমন্ত্রী বলছেন রাষ্ট্রপতি শাসন হয়ে যাবে, তো তাই আমাকে মেনে নিতে হয়েছে। আরে আপনাকে আরো অনেক কিছু মানতে হবে। এ তো পহলে ঝাঁকি হ্যায়, কাশী মথুরা বাকি হ্যায়। ये तो ब्रेकफास्ट का टाइम है, नाश्ता किया हम लोग 58 लाख, लंच का टाइम नहीं हुआ है, डिनर बहुत बाकी है। 14 फरवरी जब फाइनल वोटर लिस्ट आएगा, देख लेना, वो भतीजा जैसे दिल्ली में बोल रहा था ना, इस वोटर लिस्ट को हम लोग स्वीकार नहीं करेगी। 14 फरवरी शाम का बाद ये लोग का आवाज देख लेना, बोलेगा हम लोग चुनाव नहीं लड़ेगी। अरे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये परिवारवादी पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है। टीएमसी का नाम चोर है, सब चोरी करता है, सब चोरी करता है, भ्रष्टाचारी। कुछ दिन पहले बारासात में पोस्टमार्टम हुआ एक लड़का का, उनका आंख भी चोरी कर लिया है। इतना चोर है, इसलिए चोर नहीं, तुष्टिकरण भी करता है। गारुलिया में हनुमान जयंती का मिছিল के ऊपर पत्थरबाजी कौन किया, बोलिए? रिसड़ा में कौन किया, शिवपुर में कौन किया, हमारी डालखोला में कौन किया, मोथाबाड़ी में चुन के हिंदू का दुकान कौन लूटा, हरगोविंद दास चंदन दास को इतना बुरी तरह से कैसे, वो तो लेफ्ट फ्रंट का आदमी था। अभी कुछ दिन पहले यहां का सीपीएम का बड़ा नेता तरुण जी ने ज्वाइन कर गया। आइए सब एक साथ आइए, एक साथ आइए। ममता बनर्जी भाषा के नाम पर तोड़ने का कोशिश करेगा, वो इनका पुराना आदत है। कोनो दिन बोले ना টিটাগড়ের মুসলমান উর্দুতে কথা বলে, আমডাঙ্গার মুসলমান বাংলাতে কথা বলে ये স্বর্ণ আপনাদের কাছে এসে বলে ব্যারাকপুরে, জগদ্দলে, নৈহাটিতে কাজ করো, सनातन के भाग करो। इस बार आप लोग बांटना मत, तोड़ना मत। जब लोकसभा चुनाव का बाद पहले चुनाव हुआ हरियाणा और महाराष्ट्र में, हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र है, पानीपत है, हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र है, वहां योगी आदित्यनाथ जी पहले गया, जाकर बताया सनातन समाज
बांटेंगे तो काटेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, बांटेंगे तो काटेंगे। उसका बाद नरेंद्र मोदी जी छत्रपति शिवाजी महाराज की महाराष्ट्र में बागडोर संभाल लिया कैंपेन का। उन्होंने बता दिया एक रहेंगे तो এই চক্করে পড়বেন না। আমার বাঙালি সনাতনীরা ব্যারাকপুরে গিয়ে বলবে ডক্টর শুক্লা হিন্দিতে কথা বলে, ওকে ভোট দেবেন না। একটা মুসলমান পাড়ায় গিয়ে বলে না তুমি উর্দুতে, তুমি বাংলাতে কথা বলো। এই সুযোগ এতদিন ধরে নিয়েছে, দেবেন না সুযোগ। প্রার্থী দেখারও দরকার নেই। এবার বাঁচার লড়াই। এপারের হরগোবিন্দ চন্দন দাস, ওপারে দীপুচন্দ্র দাস। যাহা মোল্লা ইউনুস তাহাই খালা মমতা। এখানে অস্ত্র দিয়ে কেটেছে, ওখানে জ্যান্ত জ্বালিয়েছে। বাংলাদেশ চান হোক, এটা চান? জামাতের হাতে যাক চান? যদি না চান, শুধু সনাতনীরা নয়, রাষ্ট্রবাদী মুসলিমরা যাদের বন্দে মাতরম গাইতে আপত্তি নেই, জাতীয় সঙ্গীত গাইতে আপত্তি নেই, 26শে জানুয়ারি 15ই আগস্ট পতাকা তোলেন, প্রণাম করেন। আসুন একসঙ্গে, সময় এসেছে। পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে হবে, তৃণমূলকে হারাতে হবে। বাঙালি তৈরি করেছিল জনসংঘ। অনেক সিনিয়র বিজেপি লিডার এখানে আছে, বিচার পরিবারের সঙ্গে যুক্ত লোকজন আছেন। এরা জানে এই জনসংঘ যা আজকের বিজেপি, একজন বাঙালি তৈরি করেছিলেন, তার নাম ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। আমরা আজকে এখানে থাকতে পারতাম না। আজকে বরিশাল, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, চাপাই নবাবগঞ্জ, আজকে বাংলাদেশে হিন্দুদের যা হচ্ছে, আমাদেরও তাই হতো যদি না দুটো লোক থাকতো, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আর স্বামী প্রণবানন্দ। ব্রিটিশদের কাছে মোহাম্মদ আলী জিন্না বলেছিল পুরো বাংলা চাই, কলকাতা আমার চাই পাকিস্তানে। এই দুজন লোক বলল আমরা হিন্দু মেজরিটি, আমরা পাকিস্তানে যাব না। বিধানসভায় প্রস্তাব এলো, 58 জন হিন্দু এমএলএ ভোট দিল আমাদের পক্ষে, বললো আমরা ভারতে থাকবো। 21 জন মুসলিম এমএলএ ভোট দিল পাকিস্তানের পক্ষে। তাই তো আজকে এখানে আমরা, তাই তো আজকে ভাইপো হেলিকপ্টার করে ঘুরছে, পিসি চার্টার ফ্লাইটে ঘুরছে। ভাইপো কালকে বিরোধী দলনেতার ভূত মাথায়, কালকে সব সভাতে শোনাচ্ছে, কালকে শুনিয়েছে। আমি বলেছি যে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা, ইউনুসের বাংলাদেশ তবু ভালো, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা তার থেকেও খারাপ। আরে ছেলেটা রাজনীতি বোঝে, ক্ষমতায় আসার পরে এলে যা হয়। আপনি তো এতে আপনার পিসির অপমান করলেন। আমি বলেছি বাংলাদেশের ইউনুস তো খারাপ, তার থেকেও বেশি খারাপ হচ্ছে উনার পিসি মমতা ব্যানার্জির সরকার। আর শোনাচ্ছে মাইকে করে, ক্যাসেট বাজিয়ে শোনাতে থাকুন, শোনাতে থাকুন। এপ্রিল মাসের পরে তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই। প্রচুর ঠান্ডা, আধ ঘন্টা বলে দিয়েছি, 5টা থেকে এসেছেন আপনারা। এটা আমাদের সিট, এখানে তো কমল খেলাবেন আপনারা, পদ্ম ফুটবে, আবার পদ্ম, আবার পদ্ম, তাই তো, তাই তো। পাশের সিটগুলো হবে নোয়াপাড়া, জগতল হবে, ব্যারাকপুর হবে, নৈহাটি হবে, বীজপুর হবে। এই 6টা সিট নিয়ে একসঙ্গে আমডাঙ্গা ঝাঁপাবো, একসঙ্গে আমডাঙ্গায় ঝাঁপাবো। 6টা সিট নিয়ে একসঙ্গে আমডাঙ্গায় ঝাঁপাবো, আমরা জিতবো, তাই তো। 40 লাখের মার্জিন আর নাই, সব সাফ হয়ে গেছে।
আর বাকি 14 ফেব্রুয়ারির পরে সব চলে যাবে, ভাগলবা সব চলে যাবে, চিন্তা নেই। বাংলা আবার নতুন করে উঠে দাঁড়াবে, বাংলার হিত গৌরব ফিরবে। বিজেপির অঙ্গীকার, হাতে কাজ, পেটে ভাত, মাথায় ছাদ। এই ইলেকট্রিক বিল আপনাদের লাগবে না। নীতিশ কুমারজি 125 ইউনিট পর্যন্ত ফ্রি দিয়েছে। গরিব মানুষের পাশে আমরা থাকব। ভরসা রাখুন, বিশ্বাস রাখুন। বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই। নো ভোট টু, 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 নো ভोट टू। जय जय श्री राम। जोर से बोलो जय श्री राम। आरो जोरे जय श्री राम, आरो जोरे जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। মকর সংক্রান্তি ভালো কাটাবেন, পৌষ পার্বণ ভালো করে কাটাবেন, সবাই ভালো থাকবেন। পিঠে তো একজনই খায়, শাহজাহান।